जय जगन्नाथ पिलामाने तुम माननको मो यूट्यूब चैनल को स्वागत पिलामाने आमे पूर्व भिडियो रे षष्ठ श्रेणी चतुर्थ पाठ ठकी बसिले ठकी जीव विषयर गल्पर आमे प्रश्न उत्तर आलोचना करथिले। आज आमे एही भिडियो रे पंचम पाठ नीति वचन पद्य विभागटी को भल भाବରେ पढ़ी नेबा यार अर्थ बुझिबा एवं कष्ट शब्दर अर्थ जानिबा। प्रथमे आमे एही विषयर बा नीति वचन विषयर कवि परिचय विषय जानिबा। देख पिला माने एही पद्यटीर कवि होइछन्ति रामकृष्ण नंद। रामकृष्ण नंदଙ୍କ जन्म कटक जिला गोविंदपुर अंतर्गत बाईरोई ग्राम रे होइथिला। से जने विशिष्ट शिशु साहित्यिक और पाठ्यपुस्तक रचयिता। आहे दयामय विश्वविहारी प्रार्थनाटी तांको द्वारा रचित। यह व्यतीत प्रतिध्वनि संग्राम और साधना विज्ञान कुहुक जीवन तरंग सुना पहाच झुमुका आदि पुस्तक रचना करथिले। झुमुका कविता संकलन पाई से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। नीति वचन कविताटी झुमुका कविता संकलन रु आसीअछि। से 1906 रे जन्मग्रहण करथिले। 1994 रे तांकर मृत्युवरण होइथिला। देख पिला माने आमे पद्य टिकु आमे पढ़िबा एवं बुझिबा। तुमे माने मन दे सुनो। যত্ন অধ্যবসায় উদ্যম বଳେ অসাধ্য ହୋଇପାରେ ସାଧ୍ୟ ଭୂତଳେ। ଗିରି ପାଷାଣ ଏଡ଼େ କଠିନ ହୋଇ ଖୋଜିଲେ ତହୁଁ ପୁଣି ଜଳ ଝରଇ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ପଂକ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯତ୍ନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମ ବଳେ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସାଧ୍ୟ ଭୂତଳେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ आमे जदि जेकोसी गोटे काम को निष्ठार सहित जत्नर सहित आमे उद्यम अध्यवसाय करिबा बा चेष्टा करिबा निश्चिंत भावरे जो काम न हवा काम असाध्य काम ताहा साध्य होई थाए। अर्थात से काम रे आमे सफलता हासिल करि थाउ। जदि आमे चेष्टा करिबा से काम प्रति आमे जत्नवान हेबा अभ्यास करिबा मन एकाग्रता रखिबा निश्चिंत भावरे असाध्य कार्य मध्य एही भूतले अर्थात पृथ्वी रे एही धरित्री रे निश्चिंत भावरे सत्य हेबो बा साध्य होई परिबो बा सफलता अर्जन करिबो। गिरिपाषाण एडे कठिन होई खोजिले तहुँ पुणी जल झरई। ताहले पिला माने गिरि अर्थ पर्वत पहाड़ पर्वत पाषाण कहिले पत्थर। ताहले आमे जदि पहाड़र पत्थर तुमे जानिछ पिला माने केड़े कठिन केते टाण आमे जदि से एते कठिन पहाड़र पत्थर को आमे खोजिबा तहिरु मध्य जल बाहरिबो। ताकू जदि आमे कष्ट करिबा जत्न करिबा उद्यम एवं अभ्यास करिबा निश्चित भावरे से पत्थर से पहाड़ सदृश पत्थर मध्यरु भितरु मध्य आमे जल को बाहर करिबा अर्थात झरणा मध्य झरे पारिबा। बुझी पारछ पिला माने केते सुंदर पंक्तिटी एवं सुंदर वर्णना कविंकर। अच्छा नेक्स्ट पद को जिबा। थिले हे मातृस्तन अमृते पुरी जोक पियई तहुँ रुधिर चिरी। देशने मंदमती सर्वदा खल गुण न देखी बाचे दोष केवल। ताहले पिला माने एठारे कवि कहउचंती थिले हे मातृस्तन अमृते पुरी। तुमे जानिछ पिला माने आमे जेतले छोट हेथिलु आम माँ को स्तनरु आम जो अमृत सदृश क्षीर को आमे पान करिकी आम शरीर गठित होइछि। से माँ रो अमृत समान क्षीर को पीकी ही आम शरीर गठन होइछि। आमे हृष्टपृष्ट होई पारुछु आम मस्तिष्क काम करि पारुछि। तेणु करी पिला माने सेई माँ स्तनरु जो अमृत झरुची अमृत सदृश क्षीर जो झरुची जोक जदि से जगार लगे आमे कौन करचु आमर स्वभाव आमे भल आम माँ को स्तनरु आमे क्षीर शोषिकी पिउचु
ବା ଆମେ ବଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜୋକ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କ୍ଷୀର ପିଇବ କି? ତାକୁ କ୍ଷୀର ଭଲ ଲାଗିବନି। ସିଏ ତାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ରକ୍ତକୁ ଶୋଷିବ, ତାର ସ୍ୱଭାବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ମାଆର ସ୍ତନରୁ ଆମେ ଅମୃତ ସମାନ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇଲା ବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜୋକ ଲାଗେ ତାହା କ୍ଷୀର ନ ପିଇ ସେ ରୁଧିର ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ପିଇଥାଏ। ତେସନେ ମନ୍ଦମତି ସର୍ବଦା ଖଳ, ଗୁଣ ନ ଦେଖି ବାଛେ ଦୋଷ କେବଳ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦମତି କହିଲେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଥିବା ଲୋକ। ମନ୍ଦମତି ଯାହା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ରହୁଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ତା ମନରେ ସର୍ବଦା ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ବା ଖଳ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୁଣ ନ ଦେଖି, ସେ ଗୁଣ ଦେଖିବନି। ବାଛେ ଦୋଷ କେବଳ, ସେ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିବ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରୁନା କାହିଁକି ତାକୁ ଭଲ କଥା ଦେଖାଯିବନି। ସେ ସବୁବେଳେ ତା ଦୋଷଟାକୁ ହିଁ, ତା ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ହିଁ ବାଛୁଥିବ ବା ଦେଖୁଥିବ। ତା ନଜରରେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା, ଖରାପ କଥା, ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ଖାଲି ବାଛୁଥିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର, ତା ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସେଇଆ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହିଁ ଦେଖାଯିବ, କେତେବେଳେ ହିଁ ଭଲ କଥା ବା ଭଲ ଗୁଣ, ଭଲ କାମ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ପଦକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସାଧୁଜନର ପୁଣ୍ୟ ସଦୁପଦେଶ, ମୂର୍ଖ ନ ବୁଝେ ତାର ମରମ ଲେଶ। କମଳ ବାସ ଯଥା ସୁମନୋହର, ଭେକ କି ବୁଝେ କେବେ ସୁଗନ୍ଧ ତାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହୁଛି ସାଧୁଜନର ପୁଣ୍ୟ ସଦୁପଦେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁଜନ କହିଲେ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ତପସ୍ୱୀମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଉପଦେଶ, ଯେଉଁମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଥାନ୍ତି ବା ତପସ୍ୱୀମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ମାନେ ସେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ନ ବୁଝେ ତାର ମରମ ଲେଶ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୂର୍ଖଟେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇ ସାଧୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ, ସଦୁପଦେଶ ବା ଯେକୌଣସି ଉପଦେଶ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୂର୍ଖ କ'ଣ କରେ, ବୁଝେ ନାହିଁ। ତାର ମରମ ଲେଶ କହିଲେ, ତାର ଲେଶ କହିଲେ, ଲେଶ ଅର୍ଥ ତିଳେ ମାତ୍ର ମାନେ ଟିକେ ବି ବୁଝେନି। ମାନେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ମୂର୍ଖ କଦାପି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଆଗରେ ଯଦି ସେ କହିବେ, ତାକୁ ବୁଝେଇବେ, ଜଣେ ମୂର୍ଖ ତିଳେ ମାତ୍ର ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ କି ମାନିବ ନାହିଁ। କମଳ ବାସ ଯଥା ସୁମନୋହର, ଭେକ କି ବୁଝେ କେବେ ସୁଗନ୍ଧ ତାର। କମଳ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମଳ ମାନେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଟୁଥିବା ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ବୁଝାଏ। କମଳ ବାସ, ପଦ୍ମର ଯେଉଁ ବାସଟା କେତେ ସୁମନୋହର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ବାସ୍ନା। ସେ ପଦ୍ମର ସେଇ ପଙ୍କରୁ ସେ ଜାତ ହେଇଛି। ସେଇ କମଳ କହିଲେ ପଦ୍ମ, ସେଇ ପଦ୍ମଟି ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସୁମନୋହର। କିନ୍ତୁ ଭେକ କି ବୁଝେ କେବେ ସୁଗନ୍ଧ ତାର। ସେହି ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ରହିଥିବା ଭେକ କହିଲେ କ'ଣ, ବେଙ୍ଗ। ସେଇ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମଟେ ଫୁଟିଛି, ବେଙ୍ଗ ବି ରହୁଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ବେଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବାସ କରୁଛି, ସିଏ କେବେ ବୁଝିବନି, ସେ କେବେ ବୁଝେନି ସେଇ ପଦ୍ମର ବାସ୍ନା କ'ଣ। ସିଏ ସେଇ ପଙ୍କରେ ରହୁଛି, ସିଏ ସେଇ ପଙ୍କରେ ବି ଫୁଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ କଦାପି ବୁଝିପାରିବନି ତାର ସୁଗନ୍ଧର ତାର ଯେଉଁ ମହକ, ସେ ତାର ବାସ୍ନା ସେ କେବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ପଦକୁ।
पर अधीन होई रहे जे प्राणी असरती जातना पाए से जाणी हाथी पराए जंतु बंधने पड़ी जीवने डरी थाए अंकुश बाड़ी ताले पर अधीन होई रहे जे प्राणी पर अधीन रे जो प्राणी माने पर अधीन रुहंती अर्थात कहा अंडर रही थांती से सदा सर्वदा असरती जातना पाए से जाणी से सबुबले असरती माने केतेबेले तार जातना सरीबनी सबुबले से जातना पाउथिबो कारण कहा कहा नियंत्रण रहुथिबो कहा पाखरे रहुथिबो कहा बंदी बा कहा अधीन रहुथिबो से प्राणी ता निज इच्छा रे ता निज स्वाधीन रे से कुआड़ को बुली जाई परिबनी तेणुकरी से सबुबले जनक अधीन रे रहिथिबो असरती जातना पाए से जानी से बहुत जातना बहुत कष्ट ताको हुए बहुत जातना पाए से केतेबेले तार जातनाटा सरे नाही हाथी पराए जंतु बंधने पड़ी जीवने डरी थाए अंकुश बाड़ी हाथी पराए हाथी भली हाथी माने केते बड़ जंतुटी केते बड़ प्राणी हाथी भली जंतुटी बंधने पड़ी से बंधन रे बांधी बेढ़ी रे बांधी हुई रही जाए ताहार जे महंत सबुबले ताको कंट्रोल करुथाए केतेबेले छाड़ी न थाए ताहा अंडर रे से हाथी को रखी थाए तेणु हाथी हाथी केते बड़ जंतु से मध्य कहार अधीन रे अछि कहा कंट्रोल रे आयत रे अछि तेणुकरी पड़ी जीवन डरी थाए अंकुश बाड़ी ता जीवन प्रति मुहूर्त रे हाथीर जीवन प्रति मुहूर्त रे कहा अंडर रे अछि बा कहा नियंत्रण रे अछि ना महंत ता ऊपर बसिथिबा मालिक महंत रो अंकुश बाड़ी द्वारा नियंत्रण होता है देख पिला माने एठी देख हाथी ऊपर गोटे जो लोकटी बसी देखि पारुछ ता हाथ रे गोटे बाड़ी अछि अंकुश बाड़ी से अंकुश बाड़ी द्वारा से कौन करछि हाथी को कंट्रोल करुछि बुझ पारुछ नै ये देखि पारुछ कि नै से अंकुश बाड़ी जो लुहा बाड़ी अछि हाथी की से गोटे बाड़ी द्वारा से हाथी की टोटल कंट्रोल करछि केते बड़ हाथी गोटे केते बड़ प्राणी से गोटे बाड़ी द्वारा से कौन करछि ताको कंट्रोल करछि एवं हाथी मध्य एते बड़ होई कि भी से बाड़ी टिके डरु थाए जीवन विकल डरु थाए प्रति मुहूर्त रे से जातना सही सेही महंत पाखरे पड़ी रही थाए बुझी पारछ पिला माने परवर्ती पद को जीवा पिला माने देख पिला माने देश जिणिले राजा लभई ख्याति वीर समर जिणी रखे किरति निज हृदय जेउ पारई जिणी संसारे से ही वीर मुकुटमणि अच्छा पिला माने देश जिणिले जो माने राज्यर राजा जो राजा गोटे गोटे राजा को राज्य को जय करी जाउछो देश को जय करी जाउथिबो जेते देश को निज अख्तियार को आनिबो से सेते ख्याति लाभ करिवो बुझिपारछ नहीं देश जिणिले देश को जीतिले गोटे गोटे देश को निज अधीन को आनिले राजा लभई ख्याति राजा सेते बेले बहुत ख्याति अर्जन करे ठीक सेही भली वीर समर जिणी रखे किरति वीर सेही भली वीर सैनिक समर कहिले युद्ध समर कहिले कौन युद्ध करी है वीर माने युद्ध करी जदि जीतिबे सेमानकर कीर्ति कौन रखी थाएंती ताहले आमे एठी कौन जानिले राजा देश जय करी ख्याति अर्जन करे वीर युद्ध रे जीति की कीर्ति अर्जन करे ठीक से ही पिला मैंने देख निज हृदय जेउ पारए जेणी संसार से ही वीर मुकुटमणि जी निज हृदय को जीति पारिबो जे निज हृदय को जीति पारिबो से संसार रे वीर सदृश हो पारिबो एवं मुकुट पिंधि पारिबो मुकुट मणि सदृश हो पारिबो जे हृदय को जीति पारिबो निज हृदय को जे निज हृदय को जदि गोटे राजा देश जीति करी ख्याति अर्जन करुच्ची गोटे वीर युद्ध रे जय लाभ करी कीर्ति अर्जन करुच्ची ताहले आमे प्रत्येक मनीष निज हृदय को जदि जीति पारिबा निश्चिंत भाव में संसार रे गोटे वीर मुकुटमणि होई पारिबा देख पिला माने नेक्स्ट पद को आमे जिबा थिले हे पुरी रूप रंग सुबासे चंपक कुसुमे कि भ्रमर बसे महक जेणु तार उत्कट अति भ्रमे भ्रमर दिने न जाए कति अच्छा एठी पिला माने एठी कहूची थिले हे पुरी रूप रंग सुबासे जेते थाउना काहे माने रूप रंग बास्ना सबू पुरी की रही थाउ किछि कथा नाई चंपक कुसुमे चंपक फुलटी एते सुंदर तार बास्ना तार रूप रंग एते भरपूर भरी रही ता गुण रे परिपूर्ण है चंपा फूलक चंपक कुसुम कहले फूल कुसुम चंपा फूल गुड़िक केते रूप तार रूपटा केते सुंदर तार रंग बहुत सुंदर तार बास्ना सुबासे भरपूर भरी रही किंतु ता पाखकू भ्रमर बसे कि भ्रमर बसे
ଭ୍ରମର କହିଲେ ଭଁର, ଭଁର ତା ପାଖକୁ ତା ଉପରେ ବସେ ନାହିଁ। ତାର ମହକ ଭଲ, ତାର ରଙ୍ଗ ଭଲ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମର ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମହକ ଯେଣୁ ତାର ଉତ୍କଟ ଅତି, ତାର ମହକ, ତାର ବାସ୍ନା ଏତେ ଉତ୍କଟ ଯେ ଭ୍ରମର ତା ପାଖକୁ ମୂଳରୁ ତା ପାଖକୁ ମାଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମର ଦିନେ ନ ଯାଏ କତି, ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମର, ଭ୍ରମର ସବୁବେଳେ ମାନେ କେତେବେଳେ ହିଁ ତା ମହକ ଏତେ ଉତ୍କଟ ଯେ ସେ ତା ପାଖ ମାଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ଜମା ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ କି ତା ଉପରେ ବସେ ନାହିଁ। ଭଁର ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଫୁଲରେ ବସନ୍ତି, ଫୁଲରେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପକ ଫୁଲଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ରଙ୍ଗ ବାସ୍ନାରେ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମର ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ତା ମହକ ଏତେ ଉତ୍କଟ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତା ଉପରେ ବସେ ନାହିଁ କି ତା ପାଖ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ମଧ୍ୟେ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ, ସୁଧା କଳସେ ବିଷ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ଏଠି ପଂକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ମଧ୍ୟେ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚମ୍ପା ଫୁଲଟି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ, ତାର ଗୁଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ରୂପରେ ଯେମିତି, ରଙ୍ଗରେ ସେମିତି, ବାସ୍ନାରେ ଯେମିତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ବିଷ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ତେଣୁ ତାକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଭ୍ରମର ଏତେ ଫୁଲରେ ବସୁଛି କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ଫୁଲରେ ବସେ ନାହିଁ, ଏତେ ରୂପ ଗୁଣ ବାସ୍ନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମର ତା ପାଖ ମାଡ଼େ ନାହିଁ, ତାହାର ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧରେ ସେ ତା ପାଖ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ, ତାର ଦୋଷ ହେଉଛି ସିଏ ଉତ୍କଟ ତାର ବାସ୍ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ରମର ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସୁଧା କଳସେ, ସୁଧା କହିଲେ ଅମୃତ ସମାନ, ସୁଧା କହିଲେ ଅମୃତ ସମାନ କଳସ, କଳସରେ ଯଦି ଅମୃତ ସମାନ କଳସ, ଯଦି ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ମୁଁ ବିଷ ଭରିଦେବି, ତାହେଲେ ସେ ଟୋଟାଲ ଅମୃତ ଥିବା କଳସ ଟୋଟାଲ କ'ଣ ହେଲା, ବିଷ ପାଲଟି ଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଅମୃତ ଭରିକି ରହିଛି, ଅମୃତ ଭରିକି ରହିଥିବା ଗୋଟେ କଳସ, ଅମୃତ ଭରିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ସମ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷ ତା ଦେହରେ ମିଶେଇ ଦେବି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେ ସୁଧା କଳସ, ଟୋଟାଲ ସୁଧା କଳସ, ସେ ଅମୃତ ଥିବା କଳସଟି ଟୋଟାଲ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବିଷ ସମାନ ହେଇଯିବ, ବିଷ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଠି କବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ବିଷୟଟି, ନୀତି ବଚନ ଜୀବନରେ ବହୁତ, ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମ ଦେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ, ଆମେ ଯେତେ ଆମର ଭଲ ଗୁଣ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ କେବେ ସେ ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଗୁଣଟାକୁ ହିଁ ତା ନଜରରେ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ କାହାର, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ, ପଦ୍ୟ ଭାଗଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ବୁଝିଲେ, କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିବ, ପଦ୍ୟ ବିଭାଗଟିକୁ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିବ, ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହା ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।